morning guys. Happy Sunday. Luluto ako ng almusal namin guys. Ayan guys. Kinamatisang bilis na tuyo yan guys. Ulam na ulam ko sa almusal guys. Kinamatisang bilis. Ayan guys. Breakfast time. Kinamatisang bilis. Guys. Ayan po sa almusal. Makain na yung aking anak guys. Ulam na guys. Imbitido. Makain na siya. Ako nagluluto pa lang ko ng ulam ko guys. Guys, thanks for watching guys. God bless all. And happy Sunday.